kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup lebarkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna. Morning church, selamat pagi. I want to invite us all to stand and welcome you all to BM Pelita. Selamat datang ke BM Pelita Christmas service this morning, and I want to teach you a way we can high five each other while maintaining social distancing. So it's called the social distancing high five. Okay, you just do this to the person next to you. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. So do greet each other, just high five, social distancing one another, and just begin to bless one another for Christmas this morning. Indeed, the reason we are celebrating this morning is not because of the tree or anything, but because it is the beginning of our salvation, the process of salvation that God has already intended for us. Amen. And just before we start, I'll just bring us into a word of prayer, and so we can start. Amen. Let's pray. Father, we just welcome you this morning, Lord. Indeed, this morning we are grateful, Lord, because we celebrate the day that you sent your Son, Jesus Christ, to this earth, Lord, as a human being, Father, to have a normal birth, Lord, and to experience what we experience, so that we know that we are not alone in our experience, Lord, so that we know that we are not without a Savior, Father. So we thank you this morning, Lord, as we celebrate this day, Lord, as we celebrate the birth of Christ, Lord. We remember your word, Lord, that in John 3:16, Lord, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, his one and only Son, that whosoever believe in him shall not perish but have everlasting life. Father, this morning, Lord, we just open up our hearts to you. We open up our spirits to you, Lord, that as we celebrate this day, as we worship, as we sing, as we listen to your word, Father, we believe, Lord. We just open our hearts to believe that you are here for us, Lord. Your spirit begin to move, your presence begin to move in this place, Father. We just open up ourselves to you, Lord, and we just welcome you. Thank you, Father. We just bless your name. We love you. In Jesus' name, and all God's people say, amen. Sing joy to the world. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. And heaven nature. Joy to the world, the Savior reigns. Let men their songs employ, while fields and floods, rocks, hills and plains repeat the
the sounding joy. Repeat, repeat, the sounding joy. Joy, unspeakable joy, overflowing where no tongue can tell. Joy, unspeakable joy, rises in my soul, never lets me go. Yesus memerintahkan, Yesus memerintahkan dunia dengan anugerahnya, keadilan, kebenaran, dan ajaib kasih-Nya, dan ajaib kasih-Nya, dan ajaib kasih-Nya. Come on, joy, joy, unspeakable joy, an overflowing well, no tongue can tell. Joy, unspeakable joy, rises in my soul, never lets me go. Joy, unspeakable joy, joy, unspeakable joy, an overflowing well, no tongue can tell. Joy, unspeakable joy, rises in my soul, never lets me go. Yesus memerintahkan, Yesus memerintahkan dunia dengan anugerahnya, keadilan, kebenaran, dan ajaib kasih-Nya, dan ajaib kasih-Nya, dan ajaib kasih-Nya. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Kau Raja mulia. Kau Raja mulia.
triumphant. Oh, come ye, oh, come ye to Bethlehem, and come and behold him, born the King of angels. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Christ the Lord. Sing, choirs of angels. Sing, choirs of angels. Sing in exaltation. Oh, sing, all ye citizens of heaven above. Glory to God, glory in the high. We give you all, we give you all the glory. We give you all the glory. We give you all the glory. He cried, the Lord. Come on, let's give him glory. We give you glory, Lord. With all sembah dan puji, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, ya Raja. Sekali lagi sembah, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia yang for you alone are worthy. Come on. For you alone are worthy. For you alone are worthy. For you alone are worthy. He Christ the Lord. For you alone. adalah Raja di atas segala raja, Allah yang layak menerima segala pujian umat manusia yang ada di dalam dunia ini.
Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Oleh karena kasih setia Tuhan yang sangat terbukti di dalam hidup kami, sehingga adanya kami di tempat ini pada pagi hari ini ya Tuhan, satu petanda nyata bahwa Engkau adalah Allah yang senantiasa dan tetap bersama dengan kami. Apapun hal-hal yang kami lewati, yang kami lalui, Engkau tak pernah meninggal dan membiarkan kami sendirian. Sehingga pada pagi hari ini ya Tuhan, kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Nah, hadirnya Engkau bersama dengan kami pada pagi hari ini. Di tempat ini kami merasakan kehadiran-Mu, melayani setiap pribadi kami, memberikan kami sukacita besar pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa atas semua ini. Amin. Sila jemaat Tuhan duduk. Haleluya. Terima kasih kepada tim yang telah memimpin kita atau membawa kita untuk memuji dan menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Give thanks to the team who has brought us in a time of worship for this morning. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan oleh karena kita punya kesempatan sekali lagi untuk merayakan hari kelahiran Yesus ke dalam dunia ini, walaupun peristiwa itu terjadi lebih 2000 tahun yang sudah lalu. We give thanks to God because we can celebrate Christmas today, even though it has happened in the past 2000 years. Dengan itu saya mengucapkan selamat hari Krismas untuk jemaat Tuhan dan Bapak Ibu, saudara-saudari yang hadir pada pagi hari ini. And because of that, I want to send greetings of Christmas to all of us today. Maupun bagi jemaat Tuhan yang tak sempat hadir pada pagi hari ini dan akan melihat tiangan ulang siaran atau khotbah kita pada pagi hari ini. Selamat menyambut hari Krismas. And I send greetings to all of us, even for those who can't make it together with us and who are going to see the online service. Merry Christmas, Blessed Christmas. Pada pagi hari ini saya sangat bersyukur kepada Tuhan oleh karena punya kesempatan untuk membawa kita melihat firman Tuhan pernah kita menyambut hari kelahiran Yesus pada hari ini. So I'm full of praise, being privileged to bring this message for us this morning. Jadi firman Tuhan yang ingin saya kongsikan untuk kita pada pagi hari ini telah saya ambil daripada Injil Matius pasal yang pertama. Kita akan melihat daripada ayat yang pertama sampai ayat yang ke-25. So the passage that I'm going to speak about and touch on is in Matthew 1:18 verse 1:18 to 25. Baik, saya akan membacakannya di dalam terjemahan bahasa Malaysia dan nanti Pastor Jonathan akan membacakannya dalam terjemahan bahasa Inggris. Firman Tuhan berkata demikian, ayat yang ke-18. Inilah kisah kelahiran Yesus Kristus. Ibunya Maria bertunang dengan Yusuf. Tetapi sebelum mereka berkahwin, Maria sudah mengandung kerana kuasa Roh Kudus. Yusuf, seorang yang taat kepada hukum agama, tetapi dia tidak mau mempermalukan Maria di hadapan umum. Oleh itu Yusuf berniat memutuskan pertunangan itu secara diam-diam. Yusuf mempertimbangkan perkara itu. Kemudian dalam mimpi malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya. Malaikat itu berkata, "Hai Yusuf, keturunan Daud, jangan takut memperistrikan Maria. Dia mengandung kerana kuasa Roh Allah. Maria akan melahirkan seorang anak laki. Anak itu harus engkau namakan Yesus, karena dia akan menyelamatkan umatnya daripada dosa mereka." Semua itu berlaku supaya terjadilah apa yang difirmankan oleh Tuhan melalui nabinya. Seorang anak darah akan mengandung lalu melahirkan seorang anak lelaki. Anak itu akan dinamakan Immanuel dalam bahasa Ibrani.
Immanuel berarti Allah menyertai kita. Apabila Yusuf terjaga, dia melakukan apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan itu. Dia berkawin dengan Maria. Tapi Yusuf tidak tiduran dengan Maria sehingga Maria melahirkan anak lakinya. Yusuf menamakan anak itu Yesus. Matthew 1:18-25, it says, "This is how the birth of Jesus, the Messiah, came about. His mother Mary was pledged to be married to Joseph, but before they came together, she was found to be pregnant through the Holy Spirit. Because Joseph, her husband, was a righteous man and did not want to expose her to public disgrace. He had in mind to divorce her quietly. But after he had considered this, an angel of the Lord appeared to him in a dream and said, 'Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary home as your wife, because what is conceived in her is from the Holy Spirit. She will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sins.' All this took place to fulfill what the Lord had said through the prophet, 'The virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Emmanuel,' which means God with us." When Joseph woke up, he did what the angel of the Lord had commanded him and took Mary home as his wife. But he had no union with her until she gave birth to a son, and he gave him the name Jesus. Haleluya. Inilah bagian firman Tuhan yang ingin saya kongsikan untuk kita pada pagi hari ini. And this is the portion of scripture that I'll be preaching to us this morning. Kalau kita melihat bahagian yang telah kita baca ini merupakan pekabaran tentang kelahiran Yesus Kristus. So if we see the passage that we have just read just now, it talks about the message of Jesus' birth. Yang dia sampaikan kepada Yusuf sewaktu Yusuf mempunyai satu pikiran untuk memutuskan pertunangannya dengan Maria. And this is what the angel said to Joseph when he was contemplating to let go or divorce Mary. Dan malaikat Tuhan itu datang untuk memperingatkan Yusuf supaya dia mengambil Maria menjadi istrinya atas 3 alasan. And this angel of the Lord came and reminded Joseph to take Mary as his wife using these 3 reasons. Daripada ayat 20 sampai ayat yang ke-23 dimengatakan bahwa Maria mengandung karena kuasa Roh Kudus. And from verse 20 to 23, Mary was pregnant because of the Holy Spirit. Yang kedua, Maria melahirkan seorang anak laki-laki dan anak itu harus engkau namakan Yesus karena dia akan menyelamatkan umatnya daripada dosa. Second one is Mary is going to give birth to a son, and she's supposed to give him the name Jesus because he will save his people from their sins. Yang ketiga, semua itu berlaku supaya terjadi apa yang difirmankan oleh Allah Tuhan melalui para nabi sebelum kelahiran itu. So everything that is happening is because of the prophecy that is given, and these prophecies are spoken by the prophets. Dan itulah sebabnya malaikat itu menampakkan dirinya kepada Yusuf. And that is the reason why this angel revealed himself to Joseph. Karena apa yang terjadi itu adalah sesuatu yang sudah dirancanakan oleh Allah sendiri. Because what has happened is God's plan from the beginning. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi, so brothers and sisters, daripada bahagian firman Tuhan ini, saya mengangkat atau membawa kita melihatnya dengan satu tema yang mengatakan Immanuel, Allah menyertai kita. I'm going to be looking at this passage and focusing on the theme Emmanuel,
which means God with us. Jadi tema tersebut sangat relevan serta sangat tepat pada setiap masa. So this theme is relevant even till now. Karena sesuai dengan keadaan yang dialami oleh masyarakat, bangsa dan negara, And looking to the situation that we are all facing in our country, in our nation. bahkan keadaan dunia pada umumnya yang dewasa ini masih berada di dalam ancaman COVID-19. And looking around the whole world, we are still facing this problem with the pandemic of COVID-19. Jadi di tengah keadaan dan pergumulan bangsa dan negara, kita sedang menghadapi wabak pandemi 19 ini. And in the midst of our struggle and the things that we are going through during this pandemic, maka berbicaralah firman Tuhan yang berkata pada hari Natal tahun ini, yang berkata Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. and the scripture is speaking to us and saying, Emmanuel, God with us. Menjadi satu sumber inspirasi, motivasi serta kekuatan bagi kita bahwa di tengah keadaan dan tentangan apapun, Allah di dalam Yesus Kristus tidak akan meninggalkan umat-umatnya. And it becomes our inspiration. It becomes our motivation going through the situation right now. And that God has never left us. He is always present and being with us. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Brothers and sisters, kita tahu bersama saja atau sejak bulan Mac yang sudah lalu, we've known for very long, since March actually, ketika kita mengalami wabak COVID-19 ini, as we were facing the pandemic of COVID-19, maka masyarakat dan bangsa kita mengalami krisis ekonomi dan sosial. our nation, our country is going through the struggle of economic struggle, social struggles. Karena itu kita harus menjaga jarak di antara satu sama yang lain, And because of that, we have to go through this kind of social distancing. sehingga semua harus bekerja dari rumah. Because and it so happens that in that midst, we have to work from home. Yang belajar atau yang bersekolah harus belajar dari rumah, And those who are studying has to study from home. sehingga pejabat ditutup, sekolah ditutup, bahkan rumah ibadah atau gereja pun ditutup sementara. Workplaces are closed, schools are closed, and also places of worship are closed as well. Akibatnya banyak orang yang tetap tinggal di rumah dan bahkan kehilangan pekerjaan mereka. And because of this, a lot of people have stayed home. And because of that, a lot of people have lost their jobs. Sehingga kita diperingatkan atau dikatakan bahwa kita sedang berada di dalam satu keadaan norma baru. And we are constantly reminded that we are living this new normal. Tatanan kehidupan baru atau tatanan kebiasaan baru. And living, facing this new normal, living in this new normal. Sehingga kita diperingatkan untuk melakukan 3M di dalam kehidupan harian kita. And we are reminded to follow the 3 M's. Memakai penutup muka, menjaga jarak, serta senantiasa mencucikan tangan kita. Using the face masks, social distancing, and we always have to wash our hands. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, di tengah-tengah keadaan ini mungkin timbul satu pertanyaan di dalam benak pikiran kita. So in the midst of all this, becomes a question that we all ask. Adakah Allah masih menyertai kita? Is God still with us? Jawabannya adalah iya. And the answer to that is yes. Jemaat Tuhan, ketika dan kita menyadari dan mengimani Allah tetap menyertai kita, Brothers and sisters, know this: as we have faith in God, we believe that He is
always with us regardless of the situation that we are facing. Mungkin kita merasa keseorangan atau sendirian waktu kita berhadapan dengan masalah kita. Maybe we feel alone as we face this struggle. Namun kita harus mengimani atau percaya Allah Immanuel itu senantiasa bersama dengan kita bila-bila pun. But we must trust and believe that God is present and with us Allah wherever. berserta kita. God is with us. Itulah keyakinan umat Allah sewaktu mereka di dalam perjalanan mereka menuju ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. And this is what happened in the Old Testament as the people of God were marching to the promised land. Penyataan Allah atau kehadiran Tuhan Allah di dalam kehidupan umatnya pada zaman perjanjian lama itu, God's presence that is manifested to them during that time. antaranya ditandai dengan tiang awan dalam tiang api. And it is shown through the pillar of cloud and the pillar of fire. Itu terjadi atau dinyatakan dalam kitab Keluaran 13:21. And that you can find in Exodus 13:21. Di mana firman Tuhan berkata, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. And it says that God walks in front of them in the daylight through the pillar of cloud and at night time through the pillar of fire so that he can shine through the darkness as they are walking day and night following God. Jadi Bapak Ibu, penyataan Tuhan Allah tidak pernah berhenti walaupun umatnya selalu tidak setia kepadanya. So brothers and sisters, God's presence, God's being with us doesn't matter even if we are unfaithful to Him. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, So brothers and manifestasi sisters, penyataan atau kehadiran Allah di tengah-tengah kehidupan umat manusia, the manifestation of God's presence in the midst of us people. manusia yang berdosa ini memuncak melalui kelahiran Tuhan Yesus. And is pinnacled in the birth of Jesus, Sang Putra the Prince, yang kita raikan pada hari Christmas. and the King that we are celebrating during this Christmas. Jadi di dalam berita yang telah kita baca dalam Matius 1:18 sampai 25 tadi, And in the gospel that we have read in Matthew, yang diberi judul atau tajuk kelahiran Yesus Kristus, that is given the theme, the birth of Jesus, yang dilahirkan oleh Maria melalui that Roh is Kudus. birthed by Mary through the Holy Spirit. Sehingga namanya diberi oleh mereka, kata firman Tuhan tadi, Immanuel, Allah berserta kita. And that name that is given to him, Emmanuel, God with us. Dan itulah pengertiannya Immanuel. And that is the meaning and understanding behind Emmanuel. Daripada kata Ibraninya Immanuel, And from the Hebrew, Emmanuel, bersama kita, dan El berarti Tuhan Allah. Emmanuel means being with us, and El means God. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudari, Because of that, brothers and sisters, ini merupakan satu penyataan Allah melalui kelahiran Yesus ke dalam dunia ini. it shows God's manifestation of His presence, Supaya dia dapat datang dan hidup bersama dengan manusia. so that He can come to live with us. Sehingga dia menjadi manusia sepenuhnya dan mengalami pengalaman dan keadaan manusia sebenarnya. And He became a human being and feels the things that we go through. Jadi mungkin kita bertanya, mengapa Allah itu mau menjadi manusia? And we might be asking why God wants to be humans like us. Dan jawabannya adalah bahwa hanya dengan cara yang demikian dia dapat mengalami dan merasai secara pribadinya pengalaman manusia itu sendiri. And this is because He wants to feel the things that we struggle with as He comes
in to become human beings just like us, to save us. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, So brothers and sisters, merayakan hari Christmas di dalam keadaan yang sedang kita alami, celebrating Christmas during these times, kita perlu mengingatkan we have to be reminded, Immanuel, Allah berserta dengan kita. God, Emmanuel, God is with us. Memberi pesanan bahwa apapun keadaan dan situasi yang sedang kita alami, Tuhan itu tetap sama. So it tells us that whatever situation that we are going through, God is still the same. Dia tidak pernah berubah. He never changes. Dia tetap sama di dalam janjinya kalau dia berkata, aku menyertai kamu. He is the same in the promises, because when he says that he is with us, he is with us. Dan memperingatkan saya dan Anda juga, And it reminds me and you, sebagai Immanuel, Allah yang menyertai kita, as Emmanuel, God with us. bukan saja untuk kita orang Kristen, tetapi untuk seisi dunia ini. It is not for us Christians only, but it is for the world. Itulah sebabnya di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 berkata, And this is because in John 3:16, oleh karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Perkataan dunia memperingatkan kita, dia datang untuk semua manusia yang ada dalam dunia ini. and looking at that word, because for God so loved the world, and looking at that word, the world, Oleh sebab itu Bapak Ibu, because of that, brothers and sisters, marilah kita tetap mengimani bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah Immanuel yang bersama-sama dengan kita. that God that whom we worship and serve is the God who is always present with us. Pada pagi hari ini, This morning, di dalam kita mengingatkan atau merenungkan tema ini, Immanuel, Allah berserta dengan kita, as we remind ourselves of the theme, Emmanuel, God with us, saya ingin membawa kita melihat 4 nama yang disebut bagi dirinya sendiri. so I want us to see 4 phrases concerning what Jesus' name mean, this Emmanuel. Di dalam Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5, In Isaiah 9 verse 5, firman Tuhan berkata, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut Allah, orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. So as we look at Isaiah 9 verse 5, verse 6 to be specific, for to us a child is born, to us a son is given, and the government will be upon his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Keempat sebutan nama atau panggilan daripada juru selamat kita Yesus Kristus. So these 4 callings, names of Jesus, menyatakan sesuai dengan tugas sebagai sang juru selamat. speaks about this calling of the Savior. Menjadi apa yang harus kita fahami dan ingatkan di dalam kehidupan kita, di dalam kita merayakan hari Christmas tahun ini. Become something that we remind ourselves and know concerning as we celebrate Christmas this year. Sebagai umat Tuhan yang mengetahui Allah itu adalah Immanuel, Allah berserta kita, As the people of God who knows that God is with us, Dia adalah penasihat ajaib. He is the wonderful counselor. Kalau kita lihat di dalam dunia ini banyak macam penasihat. And if we look in this world, there are a lot of kinds of counselors. Ada Those who give penasihat counsel, keuangan, and those who give counsel of money, penasihat kesehatan, counseling in terms of our health, penasihat penjagaan, those who counsel in terms of taking care, penasihat pernikahan,
counseling in terms of marriage, Namun demikian hanya satu saja penasihat yang ajaib. but there is only one wonderful counselor, Namanya adalah Yesus Sang Juru Selamat kita. and his name is Jesus, our Savior. Dia bukan penasihat yang sembarangan, Bapak Ibu. He's not just any kind of counselor, Tetapi satu penasihat yang luar biasa, but a counselor who is out of this world, yang sangat ajaib, who is amazing, dan namanya Immanuel, Allah berserta dengan kita. and his name is Emmanuel, God with us. Bapak Ibu, Yesus sendiri akan menjadi keajaiban adik kodrat. Brothers and sisters, Jesus is the one that becomes that supernatural counselor for us. Dia akan menunjukkan sifatnya melalui semua perbuatan dan mukjizatnya. And he will show his attributes through what he does and also the miracle that he does. Penasihat ajaib ini akan merupakan penjelmaan hikmat sempurna dan mempunyai kata-kata hidup kekal. So this wonderful counselor is the wisdom, the perfect wisdom of God, and he has the words of life with him. Selaku penasihat ajaib, ia akan menyatakan rencana keselamatan yang sempurna. And as the wonderful counselor who has the plans of the perfect salvation for us. Karena itu, saya dan Anda memerlukan penasihat ajaib ini. And because of that, you and me, we need this wonderful counselor. Kita bersyukur Roh Kudus itu ada di dalam hidup kita. We are blessed because God's Holy Spirit lives in us. Maka itu apapun pergumulan kita, And because of that, whatever struggles, whatever questions that we have, datanglah kepada Tuhan dan bertanyalah kepada Dia. Dia adalah satu-satunya penasihat ajaib. let us come to God and ask from Him because He is the wonderful counselor. Nama yang kedua adalah Yesus, Allah Immanuel itu adalah Allah yang perkasa. The second name that we are concentrating on is Mighty God. Di dalam Yesus seluruh kepenuhan kealahian akan didiami secara jasmani di dalam Yesus sendiri. So in Jesus is the fullness of God living in bodily form. Seringkali kita mendengar orang berkata, khususnya orang yang percaya kepada Tuhan, tak ada yang mustahil bagi dia. And we constantly hear that there is nothing impossible for God. Tak ada yang sukar, tak ada yang susah bagi dia. Nothing is impossible for God. Benar, karena dia adalah Allah yang perkasa. And this is real because He is the mighty God. Kalau kita lihat satu contoh, sewaktu Tuhan Yesus datang ke rumah Petrus di kota Kapernaum. And as an example, when Jesus came to Capernaum, Begitu banyak orang datang, berbondong-bondong sampai penuh sesak tempat atau rumah. so there were a lot of people, crowds were filling the place. Satu mukjizat yang luar biasa, sewaktu orang ramai mendengar bahwa Yesus berada di Kapernaum, mereka tahu bahwa Dia adalah Tuhan yang mampu melakukan perkara yang ajaib. So what happened was that when people heard, they flocked the place, and people were going to see Jesus because He was a mighty person who did miracles. Sehingga satu peristiwa, ada orang yang datang membawa saudara mereka atau kawan mereka dengan mengusungkan seorang yang lumpuh. And there is this one instance where there were these 4 friends who came to bring their crippled friend to see Jesus. Namun keadaan yang begitu sesak di dalam rumah itu, mereka harus naik ke atas bumbung rumah itu. But because the place was so crowded, they had to climb up the roof Dan membuka atap rumah itu. and open the opening in the roof Dan mengulurkan orang sakit itu tepat di hadapan Yesus. and put down the crippled man through the opening in the roof. Mereka melakukan hal itu karena mereka percaya dan tahu Allah itu adalah Allah yang perkasa. So they did all these things because they believed that Jesus
is the mighty God. Dan itulah sebabnya mukjizat terjadi. And because of that, God's miracle happened. Orang yang sakit itu disembuhkan. That crippled man was healed. Immanuel, Allah bersama dengan kita, adalah Allah yang perkasa. Emmanuel, God with us, is the God who is almighty. Mungkin saat ini Anda telah mendengarkan kata-kata dokter, penyakitmu takkan sembuh. Maybe during this time you have heard from doctors that your sickness is incurable. Dan kamu merasa masalahmu itu adalah masalah yang sangat besar yang tak dapat kamu atasi. And you feel the problem that you are facing is a problem that is very difficult for you to come out from. Sehingga kamu merasakan tak ada harapan lagi. And this makes you feel that there is no hope. Tapi pada pagi hari ini, But this morning, Allah Immanuel Emmanuel, God, adalah Allah yang perkasa. is a God who is almighty, mighty Mampu God, melakukan perkara yang heran. who is able to do the impossible. Maka itu datanglah kepada dia. Because of that, come to Him. Yang ketiga, nama yang diberikan kepada dia So the third one, the name that is given to Him, adalah Bapa yang kekal. is Everlasting Father. Jemaat Tuhan yang Yesus Kristus kasihi, The church of God, people of God whom God loves. Yesus datang ke dunia ini bukan hanya untuk memperkenalkan Bapa surgawi, Jesus came into this world not only to reveal the Heavenly Father, tetapi dia sendiri adalah Bapa yang kekal bagi setiap orang yang percaya. but He is Himself the everlasting Father. Sebagai seorang Bapa yang kekal, dia mengenali siapa kita. As an everlasting Father, He knows us. Dia tahu apa keadaanmu. He knows what we are going Dia through. tahu apa pergumulan kita. He knows our struggles. Dia tahu apa masalah kita. He knows our problems. Karena itulah namanya Bapa yang kekal. And because of that, that is why His name is Everlasting Father. Mungkin kita merasa Bapa kita di dalam dunia ini tidak mengerti keadaan kita. Maybe we feel that our physical father on this earth doesn't know the things that we go through. Atau Bapa dunia kita ini sudah menolak kita oleh karena keadaan kita. Or our physical father here pushes us away because he does not understand us. Tetapi Bapa yang kekal itu tetap bersedia menerima apapun keadaan kita. But that everlasting Father is always ready to receive us. Itulah sebabnya telah dia datang ke dalam dunia ini menjadi Allah Immanuel yang menyertai kita. And that is because He came into this world and became Emmanuel, God with us. Yang keempat dan terakhir di sini adalah dia adalah Raja Damai. And the fourth and final one is that He is the Prince of Peace. Memang pengertian kita Bapak Ibu Saudara-saudari, seorang raja itu dia adalah seorang penguasa nomor satu di dalam dunia ini. So we know that a prince or a king is the number one person of authority. Di dalam satu negara dia adalah orang yang pertama. And in a country, he is someone who is at the top, number one. Apapun keputusannya harus dipatuhi dan dihormati. And everything that he says and decisions that he makes, everyone has to follow. Jadi firman Tuhan yang telah kita lihat pada pagi hari ini menyatakan bahwa Tuhan Yesus yang telah dilahirkan ke dalam dunia ini, Ia adalah Raja Damai. So in the passage that we have seen here, it shows us that Jesus is the Prince of Peace. Pemerintahannya akan membawa damai. So his rule will bring peace. Damai di antara manusia dengan Allah. Peace between man and God. Dan itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau terlihat di dalam Roma pasal yang kelima ayat yang pertama. So that is why when we look at Romans 5:1, yang berkata demikian, that says like this.
Sekarang kita sudah berbaik semula dengan Allah karena kita percaya kepadanya. Oleh itu kita hidup dalam kedamaian dengan Allah melalui Yesus Kristus Tuhan kita. So it says in Romans 5:1, therefore since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Dan pasal yang ke-8 ayat yang kedua juga hal itu demikian karena hukum Roh Allah yang menyebabkan kita hidup bersatu dengan Kristus Yesus sudah membebaskan aku daripada hukuman dosa dan kematian. And in Romans 8 verse 2 it says, because through Christ Jesus the law of the Spirit who gives life has set you free from the law of sin and death. Jelas firman Tuhan bahwa hadirnya Immanuel, Allah berserta dengan kita, menjadi Raja Damai yang telah memperdamaikan kita dengan Allah. And it is very evident that Jesus is the Prince of Peace as we see here in the scriptures. Selayaknya saya dan Anda harus dihukum. Actually, we all have to be punished Oleh karena kita adalah manusia yang berdosa. because we are sinners. Tetapi lahirnya Raja Damai itu menjadi pendamai antara kita dengan Allah. But comes this Savior who is birthed in this world, becomes the Prince of Peace who gives peace between us and God. Jadi saya dan Anda disebut anak Tuhan. So, you and me, we are called God's children. Mengakui sebagai anak-anak Tuhan. And he said to be God's children. Tentu kita memiliki DNA yang sama. And all of us have the same DNA. Memiliki satu garis keturunan yang sama dengan Tuhan. The same race of privilege with God. Memiliki Roh Kudus yang sama dengan Tuhan Yesus. Having the same spirit as Jesus. Sehingga kalau Yesus adalah Raja Damai, And because of Jesus who is the Prince of Peace, senantiasa membawa atmosfer damai, who constantly brings this atmosphere of peace, demikian juga saya dan Anda and it is also for you and me menjadi seorang pembawa damai itu dimanapun kita berada. to bring peace wherever we go. Tetapi kalau kita hadir di satu tempat orang lari daripada kita, But if we go to a place and people run away from us, itu satu penyataan bahwa Raja Damai itu belum kita miliki. and that is a sign that Jesus is not in us. Dimanapun kita berada, marilah kita sebagai orang percaya membawa damai. So wherever we are, wherever we go, let us bring this peace with us Melalui perkataan kita, through the words that we speak, pikiran, through our thoughts, perbuatan dan tindak tanduk kita, marilah kita menjadi pembawa damai itu. in our actions, let us bring this peace that is from Jesus with us wherever we go. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, So brothers and sisters, di dalam kita menyambut hari Christmas pada tahun 2020 ini, as we celebrate Christmas this 2020, biarlah firman Tuhan ini terus berbicara dan menyadari kita bahwa Allah adalah Allah yang berserta dengan kita. let the word of God which is spoken today constantly remind us that God is always present with us. Dia mampu ada bersama dengan kita karena dia adalah Allah yang hidup. He can be with us because He is the God who is alive. Dan oleh karena dia adalah Allah yang maha hadir. And because He is the God who is ever present, always present. Marilah kita bersama-sama So let us come together meyakinkan, mengimani bahwa Immanuel, Allah berserta dengan kita. to proclaim and have faith that Emmanuel, God with us. Dengan itu biarlah kita terus melangkah merayakan hari Christmas serta mempersiapkan diri kita untuk memasuki tahun 2021 ini. So that means that let us move forward, say goodbye to 2020 and welcome 2021.
as we are reminded about God's presence with us. Dengan meyakini janji berkat-berkat yang Tuhan telah janjikan kepada umatnya. Having a faith that believes the promises that God has bestowed upon His people. Yang terdapat di dalam kitab Yoel pasal yang kedua ayat 18 sampai ayat yang ke-37. 32. Ya, maaf. That is found in Joel 2:18 to 32. Dia bukan hanya 1 tahun atau berkat untuk 1 tahun, tetapi itu adalah janji Tuhan Allah Immanuel, itu berkat untuk setiap orang yang percaya seterusnya di dalam kehidupannya untuk selama-lamanya. It is not just a blessing that comes in one season, but a blessing that keeps on coming day in, day out. Oleh sebab itu, and because of that, berpegang teguhlah kepada janji firman Tuhan ini. Hold strong to the promises of God. Yoel pasal 2 ayat yang ke-18 sampai 32 ini. Joel 2:18 Sehingga kita benar-benar menyadari Immanuel, until we really embrace who Immanuel is. Allah beserta kita, God with us, sebagai penasihat ajaib, as the wonderful counselor, Allah yang perkasa, as the mighty God, Bapa yang kekal, as the everlasting Father, Raja damai. and as the Prince of Peace. Itulah Tuhan yang kita sembah. And that is the God in whom we serve. Mari kita berdoa. Let us pray. Haleluya. Bapa Surgawi, kami sebagai umat-umat-Mu yang berkumpul di tempat ini, memuji dan memuliakan Engkau karena Engkau adalah Tuhan yang hidup. Janji-Mu telah Engkau genapi, dan ia menjadi satu penyataan dan bukti nyata, sehingga kami ada di mana kami ada pada pagi hari ini. Firman-Mu memperingatkan kami tentang pribadi yang telah dilahirkan di dalam dunia ini, dan sampai hari ini dia adalah tetap sama. Immanuel, Allah menyertai kami. Kami bersyukur ya Tuhan, oleh karena kami ada di mana kami ada pada pagi hari ini adalah oleh karena kesetiaan Tuhan. Dengan itu Bapa, hamba-Mu berdoa bagi jemaat-Mu. Engkau yang mengenali setiap pribadi mereka. Kami tidak tahu apa keadaan dan situasi mereka, tapi Engkau mengetahui. Maka itu Bapa, kami berdoa, biarlah penyataan firman-Mu, Engkau adalah penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal dan Raja damai, senantiasa memimpin hidup kami, supaya kami tetap merasa dan menikmati hadirnya Engkau, Allah yang menyertai kami senantiasa. Terima kasih Bapa karena pimpinan penyertaan-Mu di dalam kami mengadakan kebaktian untuk memperingatkan kami tentang kelahiran Yesus ke dalam dunia ini. Biarlah berkat damai sejahtera-Mu akan memimpin dan menyertai jemaat-Mu sewaktu kami beredar dari tempat ini. Sesuai dengan firman-Mu ini ya Tuhan, dimanapun kami pergi, kami menjadi pembawa berita damai ini kepada dunia yang memerlukannya. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih atas penyertaan-Mu dari mula kebaktian kami selesai dengan baik, dan nama Tuhan terus dipermuliakan. Inilah doa hamba-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, sekian firman Tuhan dan sekian ibadah kita atau kebaktian kita. Tuhan memberkati. So this we are coming to the conclusion of our service. So God bless you. But don't leave first. We have. Oh, all right, okay. Can I call upon Pastor Agan? Is it an announcement or? No. Okay.
was saying we will close, kita tutup, tetapi kalau diberi peluang, I will get 5 minutes. 5 minutes because of that, I will take your picture. I will take your picture because this is the best time to capture this moment. We will not repeat. Ini gambar kamu ini tidak akan diulangi lagi besok atau selama-lamanya. This is only one time, it will be gone. So I take your picture first before we pray. 7, 12, 14, 30. Okay. So many. Okay. I'm just saying that I believe a lot of you are smiling behind your mask. Yeah, I believe, but I cannot see. All of you are smiling behind your mask. And then before I pray, I just said, before, many years before, people who wear masks are only bank robbers. And then all of you are bank robbers. You wear mask. People go into the bank, they wear masks because they want to rob. But I say, I want to pray that you will rob people who are lost from Satan, so that they don't go to hell. I pray that you will rob money from Satan because they are being used for the dark world and so on. You will become robbers, that not only bank people, but I went to have lunch at the sushi last week. I always go there about 3 times a week. 2 girls from Kuching, they are married. They look at me and then they said, "Uncle, are you Japanese?" They said, I don't know what is the look that. So I take the chance. I said no, so they went in. I went in. So after I ordered and I walked over to them because they were the one who to break the ice. So I went over to them. I said, "Uncle from Barrio. I'm not a Japanese, I'm a Christian." And so this is the way, take every opportunity to rob Satan, win people for Christ. They make the mistake, but of course I take the chance to tell them about Christ. And then we have no control over time. I just took your picture. We have no control over time. Time has to go. Just go and go on. Tomorrow will be different. Today, the sitting will be gone. But masa tidak akan ulang lagi. Besok kita akan satu hari langkah dekat kepada kubur. Tomorrow we wake up, you will be one day nearer to the grave. So that's why we will say to you that please don't be defeated by this pandemic. We live in victory. We live in victory. I don't want to be defeated by loneliness, defeated by fear, defeated by stress, defeated by everything that makes you disappointed. Be victorious. I want to pray that you will be victorious, and because of prayer, Jesus said in John 17, Tuhan Yesus berdoa dengan kita. Dalam Yohanes 17 dia kata, Tuhan beri kekuatan pada mereka supaya mereka ada tenaga rohani untuk memenangi orang yang masih belum kenal Yesus. Put your hands on your heart. I'll pray for each one of you that as you go from here, there is a family, a few families, not our church members, several families in Lusut there. They have booked me to share the word. I'm going there right after this. So I'm praying that I pray and believe that there is power in authority when we pray together. Mari kita berdoa. Tuhan yang duduk di atas takhta di surga, Tuhan Bapa kami, Bapa surgawi, yang tetap Tuhan yang mulia, yang pencipta segala ciptaan, yang kami kenal dalam anak-Mu Yesus Kristus.
God who is enthroned in heaven, God the creator of the whole universe, God who revealed yourself and made yourself known to us through your Son Jesus Christ, the light of the world, and Emmanuel, God with us. I pray, Heavenly Father God, on the word of Christ, on John 14:14, Yohanes 14:14, saya berdoa ya Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Saya berdoa supaya setiap anak-anak-Mu yang ada di sini Tuhan, pada pagi ini Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dikuatkan oleh Tuhan dan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. The Spirit of God, the Holy Spirit of God who released Peter from the jail, from prison, and then the chain fell off. He walked away. I pray that this Holy Spirit will move in the lives of every one of your children here, that Lord, they will have victory. They will be robust for Christ, that people who are lost, people who are going on the way to hell, fire, will be saved because you work through the lives of these people here. I pray, Heavenly Father God, that I will continue to pray for them from the pictures I have captured, that they will all be yours, Father God, to the glory of your name. Wherever they work, Father God, even in the medical, even in the police, even in every areas of their lives, Father God, they will open their mouth to share the light of God, the love of God, the kindness of God, the concern of God, that in the darkness world, Father God, where there is pride, indifference, and hatred, your children here become light, the light of the world wherever they are. That people, after meeting every one of them, Father God, felt there is love, there is concern, there is kindness, and pray, Heavenly Father God, that they will go away with joy. Thank you, Lord. Tuhan, saya berdoa supaya setiap anak-anak-Mu yang ada di sini, Tuhan, dibungkusi oleh hadiran-Mu ya Tuhan, supaya Tuhan ada bersama dengan mereka, sertai mereka setiap waktu, setiap masa. Thank you, Heavenly Father God. May your presence go with everyone here. The glory of your name be glorified and magnified. In the mighty name of Jesus, our living Savior, we pray. All of us say, Amen. Hallelujah. We give glory to God by Hallelujah.